আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক তথা মাননীয় প্রধান অতিথি রাজ্য সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বিকি মন্ত্রীকে ওনার আসন গ্রহণ করার জন্য। Sit on the dais. তার সাথে আমরা মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয়কে মাননীয় ঐতিহ্যবাহী রিসা এবং ব্যাচ পরিয়ে বরণ করে নিচ্ছি রাজ্যভিত্তিক সেন্টার উৎসব 2023। Emilino. Gracias, tía. উপস্থিত হয়েছে রাজ্যের মাননীয় বিধায়ক ত্রিপুরা বিধানসভা শ্রী রামপদ জমাতিয়া মহোদয়, আমরা ওনাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। ফেস্টিভ্যাল 2024 দুদিন ব্যাপী এই শুভ অনুষ্ঠানের আজ উদ্বোধন করে নিলেন কিছুক্ষণ পূর্বে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয়। এবারে 2024 উদযাপনে সভাপতি শ্রী মদন হরি মলসম, মাননীয় কমিউনিটি চিফ তথা মলসম রায়, আজকের এই ফেস্টিভ্যালের মাননীয় উদ্বোধক শ্রী বিকাশ দেববর্মা, মাননীয় মন্ত্রী জনজাতি কল্যাণ দপ্তর ত্রিপুরা সরকার, শ্রী আজকের চিফ গেস্ট হিসাবে আছেন শ্রী রামপদ জমাতিয়া, মাননীয় বিধায়ক, উপস্থিত আছেন শ্রী বাগান হরি মলসম। জানি জানি দফানি ও দফানি কালচার যে সিসিটিনি তমুং সামুং নিয়ম কানুন जों रमै मानना रोंलायनाय जोंनि ओ नियम तिनि ओ जोंनि बुस्थांग मोसामुं रोजामुं खुनुगै थांगा आगेनि जुग जोंनि बर' सिनि जागो जे जों जत दफानो हुक खायलायो हुक खायलाय माने बिसिंतिनो जत जों मोटाइ खायलायो जोंनि रोजामुं मोसामुं बायनो जोंनि हुक खायलायो जोंनि सिनिमुं मनो जों ताबुक नुखा जोंनि जारा चेराइरक दिनै ओ जागा माइसुमारक अनेक चेराइरक सिनिलिया रोसाम तामनो हिन रम तामनो हिन देंगि तामनो हिन सिनिलिया दिनै नरम बसंगा जत फुनुगै थांगा जोंनि श्री सिटिनि जे नियम कानुन जों रमै मानना रोंलायनाय खाजानाय ताबुक बुंचो ते जोंनि सरकार आगि कांग्रेस सरकार सीपीएम सरकार अनेक सरकार थांगा किन्तु दफानि बागै जोंनि सरकार बरक 70 बছर जे खायमाय आङो
जोंनि सरकार फायै जोंनि बसं जे गोमाजाक मानैनो जों नायथुक पिसावै जोंनि सरकार काम खाय दङ खाजान ताकते बुहुत जोंनि एमएलए साइथांगा जे जोंनि सरकार जों फायमानि 6 বছর सिगु 6 বছর से कासुयागु 6 বছর 3 বছর थांगा করোनाव जों काम खायनो मात्र सुजुग मागा 3 বছর এই 3 বছর से जों 70 বছর जे सरकार खायमिया जों अनेक किछु खायफुनगा खाजान ताकते बुहुत अबैनो मोदी जी है तो मुमकिन है मोदी जी तंगो माने 100% सिक्योरिटी तंगो मोदी जी तंगो माने जोंनि जत तंगो अबैनो बागैनो 2024 हायनो हाय तृतीय बार मोदी जी नो देश नि प्रधानमंत्री नुई दङ केबो कासुमिया खाजान ताकते बुहुत बिनि नेतृत्व भारतवर्ष जेबे आगु दङ जोंनि त्रिपुरा जेबे आगु दङ नरक सतन साइमन खाजान ताकते बुहुत बेलाय दुख नांगौ थाइसिङा जोंनि अफिसार टीसीएस अफिसार मोसक दिनां साइमिया बरमुरा हाथाय कतर सते जागा जुत जागा रायती जागा मल छौरंनि जागा पूरा फरेस्ट डिपार्टमेंट खास खायै सीपीएम सरकार कांग्रेस सरकार मल छौरंनो नख करिखाय बीटी करिखाय सारगरिगा खाजान ताई बुकुक आं कयेक दिन सिगां जोंनि अफिसार साइमनो केबिनेटा आंथि सागा ओ मल समनि जागानो फिरगि मारिनाय होनो आं ताव फाइट खाय दं बं जागानो फिरग लेनानि बागै आं सते कानि जुत जागा रायती जागा पर्चा दंगो दलिल दंगो जतन दंगो संक्रांत खायै उरनि बररंनो मल समरंनो जतन कागज करै नक करै हुक करै खायकिरिका आं ताबो मना फाइट खाय दंगो ओ बररंनो ओ जागानो फिरग लेनानि बागै फिरगै माननाय बंगली लगी दंगो जों सरकार दंगो जों जोंनि दफानि बागै काम खाय दंगो जोंनि उर्जनि एमएलए बहुत चक्रांत खायै 2023 बनो हारिरिना बागै अनेक चक्रांत खायका हायबनो हारिरिमाया जीवन हारिमाया केबो हारिमाया खाजानि ताकते बुकुस नरक सिनि लगी तंगनि नरम लगी सिं तंगनाय नरमनि लगी सिं तंगनाय नरक सिनि लगी तंगनि जे डिमांड खायमानि ओ डिमांड खायमान कम से कम सिनि दफानि बागै डिमांड खायमानि कम से ओ डिमांड आंजादान फुलफिल खायनाय कग्रिक लाखा फुलफिल खायनाय ओरने बरम गोनां सिनि सिनियर लिडार आनि दादा अखरा रामपद जमतेनि याक्ति खायनो आं ओम डिमांड नो फुलफिल खायनाय कायसा के फुलफिल खायनाय बसखांनि मेलावा नरक नुगानो मो फुलफिल खायमानि बागै आमानो बेले हामबायलो ओजने एमएलए जोंनि सिनियर लिडार जोंनि आनि बानि समान मन आं रेसपेक्ट खायो बो अनेक ओ एरियानि बागै अनेक किछु काम खाय दं हासिं साइखा थांगा कुनो दिनो फुनो जे वान सुगै सामं तामानि जोंनि दफानि बागै जों बिनि गाना फुनो सहिमेया हानि बागैनो बनो अनेक आं रेसपेक्ट खायो सम्मान खायो ओ जोंनि त्रिपुरा हास्तिनि बागै जोंनि बुकुं बारानि बागै अनेक काहाम वान सुगै दं खाजान ताकते बुसो हाबानि बागै नरक चिनि लगिमा दंनाय सिनि बररं गाय मानमा जागा थाया रिमान जागा थाया सानमानि जागा से थांगु रिमा जगो सिमा दंनि नाय वान सुगै नायदि खाजानि ताकते बहुत 70 বছর যে সরকার খাইমাইয়া চিনি সরকার তাম খাইয়াতো তুই কারেন্ট নক পড়াশোনা খাইনানি যত্ন ব্যবস্থা খাইতাম খাজান তাহলে ভবিষ্যৎ শুধু নরক চিনি লগি তঙ্গে जों नंनि लगि दङ दुख বিষয় आबसे চিনি বড় রং গায় মানমানি জায়গা তঙ্গিয়া মানমানি জায়গা তঙ্গিয়া যেদিকে মান ও জায়গা তঙ্গিয়া বলম
lama kahamte hindi hingga lama kahamte hingya bolong bising hingna na yachini bororo abani bagano sang buni dofani sang uplo klayu khazam ta hokte bucho chung lama kahamte ma himnai sida lama ma himnai tera beka himga kai nung soguya buni dofami baksa abani bagino joto jara শিক্ষিত সমাজ শিক্ষিত যারা চিনি ও মল সম্পদানি যারা শিক্ষিত যারা হিনজাংনাই রক বরংখানে আং রিকোয়েস্ট কইও একমাত্র মোদিজি সিনে দফানো মুক্তির মন খাজানতা হতে বলছে মোদিজি সারাতে কেমন রঙ্গই মাইয়া নরক সাইমানে না তৃতীয়বার নিবাগে মোদিজি যখন ফাইনাই সিনি দফানো বুঝকা আগরে সিনি বাগে বুঝকা আগ খাজানতা হতে বলছে আবাইনা জ বসকামে 2024 মোদিজিনি লগে তঙ্গই 23 রামপদজি যে বুট মামনি মনি ডাবল দুই নরক মোদিজিনি ইয়াক ক্রা খাজে নরক মনি ফল মারনাই